Luck nak. Hey. Mobing, Kitakloban. Good morning, everyone. Anak ko na yung Ranats. Bayit mga uyab. Ikaw lang, parang ikaw uyab. Bayala na eh. Focus kita, focus. Ito ka niya uyab. Gano? Ito ka niya uyab. Kaya napag-talk. Wala, ano ya. Siya talaga cheese kay Anis. Anis video. Mengka mo. Mengka mo. Cebu. Gano? Mimiling ko yan uyab. Ay, vlog kita. Ano Jo? Ano Jo? Morning, we're here at Ormoc City. Kaupod na ako, nanakon mga gwapo nga mga sangkay nga mga idol, nga mga player Abda Boys, Nads, Angel Kayubit, Benjo. We're about to proceed. Ito kami Cebu City. Good luck ini nga tutulo para hanira ka dream big na makamulay Team UC. Sorry lanay yan mga girls, yung bayaan ni Nads. Joyce, Kayanes. Rito, good luck kayo. Ito na kami, masakay na kami yung barko. Nabuang kamay. Nasi pagdong.
Aray, kita ang tatat number. Okay. Ato itat 100 sobra. 100. Ano man dili yo 100. Bernard Jonathan 114. 114. Nads 104. Angel 112. 112. 112. Oh, di ako. Elizabeth 110. 110. Jolie 108. 114. Anong kanad? Dagon pa. Nagparal yun na lang kita niyan. Anak ko niya. Benjo 114. Anak ko. Ato ko no dito 114. Anak ko. Imo Imo 112. 112. Timbag abre. Timbag abre. Apple 106. Ay, 114. 104 kanad. Oo. Kan dilon. 108 ng Jolie. Awan niya ko, bus. Ano ka? 112. Tawa ko na. Tawa na ito. 106 bilya. Adi mo 106. Fine. Yeah. 109 adi. Pero mama 108. 117. Ano da? 10115. 101. International defense. Please proceed to the once again, attention all defense, attention all defense. Please proceed to respective railway station and prepare for adapting. Manager station for 1000 rollout, 1000 all defense. Stand by, stand by, stand by.